souci problématique. Puisque notre équipe empruntée avec laquelle on s'est entraîné depuis quelques jours n'est pas... Bon, ok, pour faire court, elle n'est pas éligible au tournoi, c'est une équipe empruntée et non pas une équipe à nous. Donc le tournoi, on va se faire voir. Donc du coup, plutôt que d'étaler ma honte sur vos écrans, on va directement partir sur Batman Telltale et ne plus jamais parler du reste, quoi. Voilà comment je vois les choses. Et voilà. Oui, c'est bon, ça me fout un peu... En vrai, ça me fout un peu le seum, mais bon. C'est dommage, on a un tournoi solo, on avait une bonne occasion, mais vous inquiétez pas, je prévoirai d'autres plans. Je vous dirai lesquels, tout ça, bien évidemment. Ok. Ok, donc du coup, édition classique, hein, on reprend la suite de notre histoire. On va commencer du coup l'épisode 2. Bien sûr. Le dernier nous avait pris 2 heures, je prévois à peu près la même chose, on verra. Je sais pas trop comment ça va se passer, on verra ça. Ok les amis. Précédemment, donc là je vous laisse le rappel, bien évidemment. A revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Ok. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested. And Ça c'est l'équivalent de notre copine, Vicky Vale. On a dit qu'on serait plus sur elle que sur Catwoman dans ce jeu-là. Campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? C'est pas ce que vous croyez, madame. Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Oui, on avait un petit peu mal au cuteux, ouais. Bye, Bat. This is Selina. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Where's the money? It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Ça tenait bien, Bruce? Oh, j'ai envie de vous tilter de l'appeler Bruce. Genre, j'ai envie de passer ma game, cette vidéo à dire Bruce. Bruce Wayne. L'histoire est terminée par votre façon de jouer, bla bla bla, on sait, on sait. Only you now, Master Bruce. Ça va, c'est Alfred, c'est pas Gordon déjà. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us. But you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. People are throwing stones at my family, Alfred. I need to understand why. It's my family too. Don't forget that. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I
hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. Merci, ça je le savais un petit peu. That kind of wealth without making certain moral compromises. Ah. It's just not possible. That kind of money taints you. You kept their secrets for them. I'm trying to help you understand. Oui, parce qu'il aurait dû nous le dire avant, ça quand même, on aurait dû se préparer à ça. Alfred quand même. Secret de famille, il y a plus de 20 ans, on peut les comprendre. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Eh ouais. Nothing happened in Gotham without them knowing. Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting, but not a pact with the devil. Your father was a good man in many ways. Non, non, non. This C'était pas un homme bien. I want C'était un you to connard. know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. Ah, bah voilà, te rends compte. They were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Ah donc dans ce jeu-là, en fait, le père, c'est pas juste... ouais. Done was out of love for you. En fait, le père, c'était le plus gros connard, quoi. I hope you can forgive me. En vrai, tu donnes un peu de temps, quoi. Give me some time to On va le pardonner, mais dans les faits réels, tu t'apprends que celui qui est ton père te cache tous ces secrets-là First time I've been back pour here toute ta vie, et qu'après, il te révèle que ton vrai père, c'est un connard. Police called me to T'as tell besoin de you. temps, quoi. I thought they'd finally arrested T'es your Batman, mais father. quand même, quoi. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, there it was. He got careless. Criminals always do. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. C'est marrant parce que dans... Some detail I overlooked. C'est marrant parce que dans les comics, ça a toujours été juste une agression, vous voyez. Dans plein d'histoires différentes, là je pense à ce jeu-là. Je pense également à la série Gotham. Ils changent un peu l'histoire pour dire qu'en fait l'agression c'est pas juste une agression. Qu'il y a une raison pour laquelle ils ont été tués. C'est marrant. Jusqu'où je peux aller? Je peux pas aller par là. Ok. Ah, il y a Alfred. Think back to that night, as hard as it might be to do so. Oui, bah Alfred n'est pas un indice. Voyons, je le savais. Il y a un truc là. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. Oh, c'est mignon ça. I never knew that. She was always so good to me. Oh, c'est mignon d'apprendre que les parents ils organisaient les sorties, tout ça. C'est cute. Ok, on a quelque chose ici. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. I can't picture him as a criminal. Not the kind I deal with. In that moment, he was simply your father. Moi je pense que ça doit te hanter la tête. Quand t'es Batman et que t'apprends que ton père c'est un des mecs que t'aurais pu tabasser dans une autre vie, je pense que ça te hante quoi.
I want him standing here, right now. And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. I'd only want to ask him one question. Why? My parents could have given him anything. Why would he just shoot them? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. On a go voir celui qui a tué Joe Chill. Where exactly does the memory end? With my father pleading, you don't have to do this. And the gunfires. And after that? Le collier, non? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Ah oui, d'accord. Salut, beau panis. Bienvenue à tous sur le chat. Bienvenue, bienvenue. Bruce, stay back. Nothing personal, just business. He told me you had it coming. Ça avant qu'il ait oublié. T'as commencé Twitch depuis combien de temps? Oula, commencé Twitch. 1 an et demi, je dirais, à peu près. Ah. Ouais, ça c'est pas... On sait que c'est les graphismes de l'époque, quoi. Le collier, bien évidemment. C'est devenu iconique le collier quand on parle du meurtre des parents de Batman. Bruce, are you all right? It wasn't a mugging. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Ouais, donc dans ce jeu-là aussi, ils vont faire l'option de... Ouais. Du meurtre, c'est quelque chose de caché, quoi. C'est pas le meurtre anodin, quoi. C'est bon de savoir ça. Getting you in to see Falcone like this? I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Look, I get that, Harv, okay? And it means a lot to me. Évidemment, on va remercier notre ami pour l'instant. It doesn't make it any easier. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. Mais il est en tôle, quoi. Tell me what this is about. On va pas payer sa caution, quoi. Look, I'm all for blind support. This is a personal matter, Harvey. Fine, don't tell me. But I hope none of this comes back to bite us. C'est très personnel, c'est trop personnel pour en parler, mais il nous a bien aidé, quoi. Dent, Mr. Wayne, welcome to the GCPD. Thank you, Lieutenant. Now, ordinarily, we'd never let you in to see Falcone, but it must be nice to have a DA in your pocket, Mr. Wayne. Je suis pas un gangster, moi. Ce sera la dernière fois, c'est promis. I realize this is irregular, Lieutenant. I wouldn't ask if there was another way. I'm vouching for him, Gordon. Trust me, he's one of the good guys. A good guy who always gets what they want. Now, in my book, there's no such thing. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. Montoya, c'est une bonne dans le jeu là.
Bon, elle a voulu tirer sur Batman, mais elle soutient Wayne, donc c'est une bonne flic, quoi. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed Je up. ne sais même plus qu'elle était dans le jeu, là. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. I know he does a lot for the department, but honestly, Batman freaks me out. C'est peur aux criminels, non? He's definitely freaky. But I'm glad he's Non, out Bruce, il a there toujours watching été over the city. contre Batman, officiellement. Plus ou moins. All right, Falcone's inside. You say what you gotta say. We'll be out here. Ah, je peux rentrer tout seul en plus? Oh. Là, en 20 minutes, on a l'épisode 2. Ah oui. Enfin, on vient de découvrir le titre de l'épisode 2. Ouais. C'est Pokémon après, hein. Faut me laisser le temps quand même, hein. Batman. Les enfants d'Arkham. Ok. The hell? Bruce Wayne? C'est moi. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. Tommy. Au secours. More than friends. More like cousins. Going back decades. Did you On va have essayer de something to do with rester his death? un peu vague, quoi. So that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. Hey, I tried to get through to you at Dent's party. Maybe I should have spelled it out. Got a whole closet full of birthday presents I On was se never tait. able to give you. On va... Là, les 3 me plaisent pas. Shame you asked me. Sur les détachés, là, on lui en veut à Falcon. C'est pas notre pote, quoi. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. Ouais, t'es dans une infirmerie de fortune, tu diriges pas trop la ville. Hein. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Tu vas te faire foutre? Non. Mais ça, c'est un choix, ça, non? Tu vas pas me dire que le jeu décide pour moi si... Ah. Soulager sa douleur ou le faire souffrir? Ah, pas le faire souffrir non plus. Faut peut-être pas exagérer. Ah, j'ai besoin de temps. Il y a pas de temps en bas. Je crois qu'il n'y en a pas de toute façon. Ouais, pas. Le faire souffrir. Mais j'ai pas envie de le faire souffrir, mais j'ai pas non plus de soulager. Voilà, sans le faire souffrir, on n'est pas... Bon, c'était pas vraiment ce que je cherchais à faire. En fait, la bonne réponse serait de rien faire, en fait. I am no murderer, Falcone. Unlike you. Yeah. That's why you were kept in the dark. He loved you, you know. He did it all for you. He protected his own. If you got on his bad side. Your father was more ruthless than any of us. He had a switch, you know. Je colle que c'est faux, mais... Made us all rich. Including you. Some people just have the mind for it. He was one of the most brilliant men I ever knew. I never asked for any of it. And yet, the money spends, doesn't it? He made you rich, but you still had him killed. C'est parfait ça comme dialogue, c'est parfait, c'est parfait. Sure, I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. They're waiting for you in hell. Ah ouais! T'es ravagé, toi!
to die. Ah ouais, elle est en colère en fait. Hands in the air. Elle a un truc sur les Get a lèvres. doctor. Secure this floor. No one gets in or out. Go! Go! Je pense qu'elle s'est droguée. 22h22. Touchez votre nez. Pourquoi je suis là, moi? J'ai rien fait dans l'histoire. Ah bah Harvey aussi, il est là. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? Calme-toi, Harvey, We calme-toi. had Gotham's biggest Elle crime était payée pour lording in our éliminer, mon grasp. détestait Falcon, tes plans sont état normal. This close, we were Elle this détestait Falcon. close. You both heard her. She had no. Nous on n'a pas pu le voir le truc sur les lèvres, donc pour ça faut être un peu She's crédible supposed aussi. to do her duty, not act on impulses. Just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? C'est plus joli comme ça. In front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and Si on essaie de voir les faits déjà avant. the usual. Slow down, Harvey. We need the facts first. The simple fact is she walked in and shot him. Then we Il faut déjà... Pourquoi on lui demande pas à elle quand elle se réveille plutôt que de parler avant? Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Christ. I can delay them for a little while, but we still need answers. Voilà, vous voyez, elle se réveille. On lui demande les faits. Says anything. I have to know why she did this. On lui demande les faits et après on en parle. Pas la peine de s'engueuler avant. Alfred, Falcone's been murdered. Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secure. Surtout que là on a Batman et un flic et Harvey Dent qui est censé être plus ou moins stable avant de péter un câble. Mais il est stable quoi, donc normalement on pensait s'énerver tous les trois dans une pièce quand même. Alors, la peau. Her veins, still visible beneath her skin. Il y a un deuxième truc, oui. Fresh injection site. Ah, That doesn't look like blood. peut-être un vampire. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Of course. I'll be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? Bonjour, bon réveil. What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. De quoi elle se rappelle déjà? Everything is such a Pas la peine de blur. lui mettre la vérité tout de suite. Sergeant, you have to think. What do you remember? Oh, God. Falcone. I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Petite musique de fond là. You have to believe me. I talked big about hurting thugs like Falcone. But I would never Never. betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Then it just felt light. Like I could do whatever I wanted. No guilt. No consequence. La drogue, les enfants, il faut pas en There was a prendre. voice in C'est my ear interdit. insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to. No matter what. The reasons why I should've. They were a million miles On la away. laisse se rappeler, on You have to ne la force remember pas. more, Montoya. Try. Enfin, on la force un peu, I mais... remember a hand on my arm. Guiding me. Like a parent with a child. The voice. It was saying something about revolution.
Cobblepot said something similar. Le pingouin qui ferme son empire, il fait tuer Falcon. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. How is she? Did she tell you anything? Elle a été droguée. Don't worry about that now. I found evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Du coup, on peut détacher potentiellement, peut-être. Je sais pas, c'est une bonne flic quoi. Remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce, Ah, ma copine, bonjour toi, comment tu vas? what are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some Ah, kind of là y a lockdown. aucun truc qui me va. On va dire je suis I'm pressé. sorry, Vicky, I don't have time. Attends, on s'excuse, voilà. Don't brush me off. Word Parce is que les there autres, were c'est un shots peu... fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. Where did you get that? So it's true? No, I didn't say that. Listen, I owe you for those files on Falcone. I got a lot of credit at the Gazette for that story. Whatever's going on here, you can't afford to be associated with it. Ça c'est vrai. Let me help you. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. On peut pas, on peut pas. Oui, c'est notre copine, notre amie, tout ça. Now if you'll excuse me. On peut pas, même si notre but c'est qu'elle remplace Catwoman, pour l'instant, Stonewall me or not. il y a même plus de sous-titres, ils ont plus rien à foutre. On peut pas lui donner quand même cette info là. Si on lui dit que c'est un flic, surtout que c'est Montoya, et que Montoya c'est loin d'être une corrompue, ça peut... Même si c'est pas une journaliste qui cherche à faire du buzz sur n'importe quoi, quand même, ça peut mal être mal interprété par les autres. Sans parler des avocats de Falcon ou de la com quoi. Sympa le petit effet chauve-souris. Either Cobblepot drugged Montoya himself or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to j'ai tout des bâillements pour peut-être bailler en stream. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scanned on Montoya is similar to the nerve agent I found at the docks. Sur les docks. Ah oui. Oui, ok, là c'est au dernier chapitre. Ok, oui, les docks. Died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sick bed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury, and executioner. En tout cas, sur Batman, quand même, il sait mettre la limite quand même. Et alors, nos parents étaient compromis, il a dit que nous formions une famille, concentrons-nous sur les preuves. La famille. Family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. Ok. Ah, faut que je bouge? Oui, faut que je bouge. Ok. Gentilhomme des docks. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. Après, il y a des contrôles, Montoya, puisqu'elle a été voir. This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Après, elle y allait avec une arme. Elle y est pas allée avec ses griffes, quoi. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind?
Fighting your wars is one thing, but Bah, il pourrait lever une armée. La Montoya, c'est la seule piste en vrai. As far as I know, Montoya is still an isolated case. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. On va pas dire, même si le but de Cobblebot c'est sûrement de lever une armée au final, pour créer son empire, devenir le pingouin, on est potentiellement quand même sur Montoya qui est tout seul aussi. Hein. Chercher la trace, ok, alors drone. Qu'est-ce que ça fait? Ah, il veut te réguler la position. Je suis doué. Et ses griffes. Ah bah il parle de Catwoman. Là tu te triangules et pouf. Le Skyline, évidemment, le club du pingouin. Skyline Club. Non, de Falcon, pardon. C'est de la merde. Going to speak with him, Bruce? Bruce Wayne already tried talking with Cobblepot. It's time he met the Batman. Ah. C'est plus notre ami là, c'est devient le baston là. Bon retour au Skyline Club, monsieur. Il y en a un qui est un peu plus baraqué que l'autre là, non? Un qui est vachement plus baraqué que les autres. Je l'ai raté. Ouais, je l'ai raté un peu, hein, mais je peux dire un temps de réaction qui est... C'est un zombie l'autre? Batman! It's about time! You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. Ah, donc c'est lui qui l'a tué. Or pass your gratitude on to those who made it happen. They'll be pleased to know you think so highly of their work. I said let him go. You hear that, Roland? That sounded like an order. I'll crush him. Now, have a little respect for the Bat. Think he Pour The Bat. underestimates you. Eux, ils disent toujours le Batman en Is this anglais. about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Pounded him into a Ah, je l'ai pas tabassé justement. Enfin, j'aurais pu tabasser encore plus, mais... Truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me, I know. You don't decide who lives and who dies. That's not justice. But it's bloody well satisfying, isn't it? As a show of good faith, I'm gonna let this one go. Voilà. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. Oswald Cobblepot. What is it about this place that attracts criminal scum like you? Gotta
On s'en fout de Wayne et Will. Il a dit les noms, s'ils sont vus, c'est tout. Par contre, on n'a pas trop parlé des produits chimiques quand même. Hein. On a dit pourquoi cet endroit attire les scélérats comme toi. On est loin des produits chimiques quand même, hein. Permettez-moi de le dire. On est loin de la réponse que je cherchais quoi. They found Catwoman. What do you want with her? We had a deal. She didn't make good on it. So sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Oh, what's her name again? Selena. Yes! Oh, beautiful name. Que j'avais avec Desmond. Qui s'appelait Roland. J'appuie sur la croix au lieu de X, excusez-moi. Du coup je l'ai raté. Ah il est fort! Ah merde! Ah ouais! T'es puissant mon pote! J'ai pas tous les réflexes du monde! J'ai pas tous les réflexes du monde! Ah! Qu'est-ce qu'il a rendu comme ça? C'est une drogue? La même drogue qui... Tu appuies! Tu t'en sers! Il est encore là, Roland? Roland? Alfred, track down Selena Kyle. I'll find her right away. S'ils la trouvent pas, ils pourront donner leur langue au chat. Pardon. Tic-tac, tic-tac, Alfred. Alors du coup, pourquoi demander à Alfred de la traquer si tu peux lui envoyer un SMS quoi? Encore Skyline Club? Non, c'est bon. Qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. Excusez-moi, je dois passer. Je vais pas passer? Mais poussez-vous! Il fait tout le tour. J'aurais pu se pousser, mais non. You lost? Because I don't have time for tourists. Non, je vais prendre un verre. Looks like you walked into the wrong bar. Ah non, on va payer pour l'information. On est friche. Less money like that in here, you better be ready to fight. I got customers who knife a man for less. Selena Kyle. Where is she? On paye. Soyons direct, faut que... Don't I know you? It is you. Knew it. Cops take all your fancy clothes? Ah, Or you tu m'as trying to lay reconnu. low? Of course, you're not really the low-lying type. Ah, je m'en fous de toi en fait, j'ai envie de te parler. Usually you got a girl on either arm. If you're looking to pick up, I know. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. You didn't seem to mind the company. Whatever. Non, je t'ai juste pas répondu, mais cherche. Tu dégages frérot mon pote et tu t'en fous. T'aurais continué, tu serais pris un point. Il est vrai. Selena, I need to tell you something important. Better be an apology. Excusez pour. You were supposed to take care of our mutual problem. Ah oui. Instead, you just pissed him off. Well, I've met a couple of his goons myself. Your client isn't one for subtlety. The man who hired you, his name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin?
Shit. Ugh, you've got to be kidding me. You should have just killed me on that rooftop. Bah ouais. But anyway, when you screw someone over, you really screw them. The penguin. I'm going to deal with it. But I need you to tell me everything you know about him. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. Outre-Atlantique. He's more dangerous than you think. Non, mais You je don't peux me know charger what de you're lui. into. J'ai des bugs sur des réponses des fois, parce que je sais pas trop quoi répondre. Comme... Confidence in a man, but not stupidity. Le pingouin, franchement, The bon, après, question is, son homme de why main. Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? Oswald wanted Falcone out of the picture. Looks like he succeeded. So what? He wants to take his place? Maybe, for starters. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald... Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. Whatever Penguin is planning, innocent people will end up in the line of fire. Innocence. Not me. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together? After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows that. You and Harvey, it's pretty clear you aren't just friends. Please, I'm just toying with him. I only take my claws out for someone special. You and I... Bon, on se fait draguer légèrement, mais... Donc, fuck McBayer. Ah ouais. Elle s'est déjà dit, bon bah merde. Acheter une assurance pour mon bar. Hein. You were right. Selena Kyle, Penguin says hello. Y'a pas Roland? Écoute de la musique. Beat it. We're here for her. If you care about your own skin, you'll get the hell out. Comme direct, hein. Oh, ah ouais, pas besoin de QTE, c'est parfait, pas besoin de se battre. Tu prends ta bouteille et tu bois un coup. C'était pas du vin que vous avez vu. Oh la bande de bras cassés quoi. Ah! Ouais non mais j'ai rien dit moi hein. Tu fais quoi là? Allez, amuse-toi! C'est quoi, c'est fun le billard? Not done yet. Non mais ils se relèvent tout le temps, ils sont forts dis donc. Dos à dos pour 5 bras cassés qui se relèvent tout le temps. On est en qui ça va être contre. En effet, le pingouin est dangereux, je confirme. S'il se relève tout le temps comme ça. J'ai pas vu sur bonne touche, je suis un connard. Je confonds X et Y, hein. Je suis un connard. Hein.
fight pretty good. For such a pretty boy. Come on, this way. Excuse-moi, j'ai cassé le mien. Quick, check the alleyway. You see anything? Y'a personne. Negative. Let's check the other side. Are we alone? Yeah, we're alone. On va faire du tort à Vicky là. Il y a Vicky, il y a Vicky. We should go. Sinon ça 5 minutes. Pensons à Vicky. I'll take the rooftops. You take the alley. Wait. Just stay out of trouble. Now where's the fun in that? 5 secondes, faut que je bois un coup. Foutu sirop cette fois dedans, je vous rassure, il n'y a pas de coca. Pardon, excusez-moi. You shouldn't trust me, you know. Du coup, j'ai même pas eu la réponse. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Processing it now. Une grosse clé USB quand même. Everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything? Ma discrétion est There are a number of relative. messages here, all from Mayor Hill. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Oh, encore le pote là. Shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. I should have guessed. What else is on there? Looks like they were in contact many times. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. People look up to Batman after how you handled Falcone. Terrorizing the mayor could damage that goodwill. Then again, Après le maire est aussi pourri. Hein. would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. C'est compliqué en vrai, parce que on s'en fout de ce que les gens pensent de Batman en vrai, non? Enfin, je veux dire, Batman, c'est lui-même se considère pas comme un modèle. Il est le mal nécessaire de Gotham. Donc à partir de là, je vais juste, hop, je fasse ça vite fait. Et oui, mesdames et messieurs. Hop. Donc je disais avant d'être interrompu, excusez-moi, que pour Bruce, Batman c'est pas un modèle, genre les gens doivent arrêter de suivre le modèle de Batman. Batman c'est un mal nécessaire à Gotham, en tout cas dans les comics, pas forcément les plus récents, je les ai pas lus. Donc on va y aller en tant que Batman, parce qu'on en a rien à foutre de ce que les gens pensent de Batman. Et j'appuie sur B, ça ne se passe rien. Going as Batman is the sure bet. Surtout que si on y va en tant que Bruce, ça peut attirer des problèmes, des soucis, ça peut... Non, 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 non. On y va en tant que Batman. 100% plus intelligent. Puis quand Batman se préoccupe de la vie des gens, franchement. En effet, je vais tomber Falcon, donc je peux faire tomber lui, quoi. Après, on va jouer sur la peur aussi.
C'est 100% plus intelligent d'être devenu un Batman. Batman has the public trust after taking down Falcone. Try not to throw it away by going overboard on Hill. Battering the mayor is not a good option. I got it, Alfred. The city will thank me later if Hill tells me Penguin's plans. Deborah, you incompetent! Dent's up in the polls. I need to crucify him in the debate or we can kiss re-election and your job goodbye. You'd better be back here in the next 15 minutes or I'm cutting your pay. Deborah, who's there? Nobody! Is that you? Expecting someone? Maybe the Penguin. C'est bien, on lui fait peur, on lui fait peur. On lui met un coup de pression là. You know who Penguin is. So I've heard of him. So what? I've got nothing to do with that lowlife. Do you hear me? Patience isn't my strong suit, Mayor. Talk! I'm talking. You're not listening. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Wayne, there's the real problem. He's the one you should be after. Every fiber of his being built on lies. His status, his fortune. What does Penguin want with Bruce Wayne? The atrocities that occurred at the hands of his father. He only wants to expose the Waynes for the criminals that they are. Ok. Bon, on le suit pas alors, on a ce qu'on voulait. Bon, on a ce qu'on voulait là, pourquoi on continue? Ouais, peut-être les plans plus précis, ouais. Pardon. C'était pas le plus intelligent ça d'être venu. I want the truth, and I'll break every bone in your body to get it. You're insane, just like they say. A madman in a mask. Penguin wants revenge for what happened to his mother. Thomas Wayne sent her to Arkham, along with who knows how many other innocents. Nothing was wrong with any of them. Something this big couldn't have been hidden. There'd be records. With enough money, you can make anything, or anyone, disappear. Ok. I didn't dare speak up. Ben voilà. Whatever happened in the past, it's nothing compared to what's happening now. Penguin isn't the only child of Arkham. There are others whose families were destroyed by Wayne. They'll make Gotham pay for his sins. No. Please. Don't. Oh, no. You deserve whatever's coming for you. If I hadn't given Penguin what he wanted, he would have struck at the debate tonight. I didn't just do this for myself. I'm trying to protect Gotham. Tu sais pas de protéger Gotham, tu en as rien à foutre de Gotham, mon frérot. It's Batman! Shoot him! Come on, get the mayor out of here! I heard everything, Master Bruce. What he said about your father. Mais au contraire, justement, c'est cool que les flics nous aient vus. Si on a arrêté Falcon et qu'on va avoir le flic, si on va avoir le maire, c'est que le maire il est pourri. Ou justement, c'est bien qu'il nous ait vus. C'est une super chose au contraire. C'est vide. Open. Et ben, on va le mettre là sur le carton, c'est pas ici. Ça va être. I wonder what else is on here. Alors, voyons voir ce téléphone. Alors, comment ça, YouTube Kids? Gordon has tripled security at the debate. Thanks, Alfred. But Gordon heard about Batman's surprise visit to the mayor. He was far from happy.
Thanks for the heads up. C'est gentil, mais je m'en tape, quoi. It's a plan of the old Monarch Theatre. The auditorium where the debate's being held. I hacked into the image feeds from the security cameras at the auditorium. Just to be safe. Just to be safe. Hills, details about your father. They must have been quite upsetting. I can't imagine how you must feel. To learn so much in so little time. None of that matters now. The only thing that does is stopping Oz. The city needs you now, more than ever. I'll leave you to it then. Merci Alfred. Allez me faire du thé, va. Ah, on va y voir un peu les informations qui disent Gotham, il faut arrêter Falcon. Ok. Police finissant dans les propriétés de la famille Wayne. Normal. Les derniers sondages indiquent une égalité entre Dent et Hill. Ok. La fuite de la fusillade des docs prend la fuite. Le suspect de la... Ah. Ok, donc ils ont quand même les indices. Attention policière. Encore inconnu. Ok. Nous sommes confrontés à une conspiration du silence, nous allons poursuivre tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un parle. Ok, la militance est le principal souci des Gothamiens. Bon, ça c'est... Gotham après Falcon, qui voulons-nous être? Vous voyez, la flic, elle est quasiment en première page. Si on avait dit à Vicky qu'il l'avait tué, ça aurait été un problème en fait. Pour ce genre de choses, par exemple. Il y a eu des mises à jour, bah, pour tout le monde, bien sûr. Ok, je peux m'informer avec mon père, on un peu plus, évidemment. Oh, on change de... Ok. Ok, il m'a permis de rencontrer Falcon. C'était troublant, ok. Des ennemis exploiteront tout... Attends, quoi? Mes ennemis exploiteront toutes mes faiblesses, à commencer par tout ce qui ressemble à une relation amoureuse. Ce n'est pas faux. Raison de plus de éloigner discrètement avec Selina. Y'a quoi sur Vicky? Ok, Vicky. Rien de spécial. Il est mort, Falcon. C'est cool ça, hein? Pardon. Droite dans ses bottes. Si je trouve pas qu'il est réellement orchestré ces meurtres, je peux voir celle qui portera le chapeau. Ok, donc en fait, notre but c'est de protéger surtout Montoya, quoi. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Wait a minute. The images on these cameras haven't changed. Something's wrong. Penguin's men may have commandeered the cameras on their end. We could just be looking at what they want us to see. Warn Gordon that he may have visitors. I have to get down there now. Harvey needs to get out of there. Hey, Bruce. Man, Salut. I needed to talk to you, actually. Something's come up. Something that's... well, it's not... Harvey, listen to me. Stay away from the debate. What? No, Bruce, I'm already here. Kinda crazy. Security's on high alert because of this threat from some guy named Penguin. Justement. They have me in some back room until the debate begins. For my own protection, they said. A little bit of overkill, if you ask me. Look, Bruce, I didn't want to do this over the phone, but my advisors are telling me that I need to... distance myself from you. Until all this mess with your family blows over. They're afraid it's not a very good... I get it. It's the smart move, but let's talk about that later. I'm glad you see it that way. What with the allegations in the press, and now this mess with Falcone,
You're a liability. Ah, peut-être pas exagéré quand même, frérot. But here's the thing, Bruce. Without your money, I am dead in the water. Ah, le salaud, il veut mon I know fric, this c'est pas is a moi. delicate topic, but I need you to keep me afloat. On le maintient en vrai. You in public, but you and me, we'll know the truth about our friendship. No matter what, we need a new mayor. Hill needs to be removed. I knew you'd see it that way. Listen, I hate to push you, but I need to know. Can I count on your money, Bruce? Oui, enfin bon, t'exagères, après je suis un milliardaire donc... Whatever it takes to save Gotham. That's what we wanted. I'll always support you, Harvey. Oh, thank you, Bruce. Thank you. You don't know how much this means to me. Prends mon fric. To Gotham. I'm sorry, Bruce. The makeup person is here. Guess she needs to put on my face. I hope you can still watch the debate somewhere. No matter what I have to say tonight, remember, you are always my friend. Ok, ça me touche, ça me touche. Bédoum, bédoum, bédoum. Batman. Yeah, all quiet so far. I've got a feeling that's about to change. But just so we're clear, you and me, we're on shaky ground. Oui, je m'excuse pour le maire. So, listen to me. The excessive violence, Ok. it can't go on. Ok, ok, ok. Ça Most marche. of the GCPD already think you're a monster. Don't prove them right. I'm sorry for putting you in a difficult spot, Jim. I value our working relationship. So do I, Batman. That's why I need you to rein it in. Ok, je me retiens, promis. We have bigger things to worry about right now. Non, non, tu dis je promets. Security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was Bah, part of apparemment that avec moi. robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? I think she's mending her ways. Oh, he's right, Lieutenant. I don't do the bad things anymore. Unless it's on request. This better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. Pourquoi t'es venu? That, incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Ah oui, t'es juste venu pour Not ça. that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. You don't owe me anything. Those scum had it coming. And they say chivalry is dead. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Donc on évite de tabasser des flics, on se retient. You've a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Batman politique. Batman qui vote Dent. Très bien, très bien. Ah, ça c'est les hommes qui sont entrés dans le bureau de Hill du coup. Ah. At least we know why they weren't responding. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. Goddamn sons of... Ladies and gents,
As you might have guessed, there's been a change to tonight's Oh, program. le First pingouin. order of business. Firing the moderator. Ils ont tous des masques à gaz, là, non? But these hostages, I don't like their chances. They just didn't have a head for the issues. Don't think about the odds or you'll make mistakes. You have to stay focused. Speak for yourself, Batman. Lui, il a un masque à gaz. Oh, Roland! Tu touches pas à Vicky, Roland? These guys are armed to the teeth. Il a Vicky, là. New moderator. You there? Yes. You. Thank you for volunteering. Please, no. Go on then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right, I'll get you started, but this is your show. 3 hostiles. Gotta take them out quietly. Tu bouffes soit la table, soit quoi? Soit la porte. Bouffe la porte. Pour faire un effet ouvrier. Ça c'est cool. Toi tu vas bouffer quoi toi? Ah, toi tu bouffes le lampadaire. Oh, t'as pas le choix toi. Très bien. Rentre dans la lumière mon pote. Toi tu bouffes la caméra, toi je le sens. La caméra ou quoi? Ou la télé? Bah non je regarde le débat en fait. Donc tu dois prendre la caméra s'il te plaît. La télé moi je regarde. Ça permet à Batman d'avoir un œil sur ce qui se passe sur scène en plus. Ah on le fait en deuxième. Catwoman. Selina. Maybe next time. Utilité sur 20 toi. Keep your heads down. Make for the police line. Discret, on peut pas tomber les chaises. And now, a word from our sponsor. My Telltale brothers and sisters of Gotham, you have nothing to fear. We are the children of Arkham. We are here to end the masquerade and expose the corruption at root in your city. For too long, men like your esteemed mayor have profited from the pain of innocence. Did you ever meet the guy on the screen? Nope. Smart to let someone else do your dirty work. Look into the hearts of these spineless creatures, chosen to Go lead. on, love. You know what to do. Et quoi ça? Candidates, take off your masks. Ah, les drogues. Ah, donc c'est bien Oswald qui est un connard. Tell them what you really think about the city you pretend to love. En plus, je touche à ma copine déjà. Everybody in Gotham saw that moderator get shot on live TV. What's going on in there? First off, we should incinerate the pool. Non, brûler les pauvres. Quel connard. Tous les clochards seraient rassemblés et brûlés et leur sang servirait d'engrais pour le parc. Mais il, c'est vraiment un salopard. Quelle ville l'est? Ce sont ces défauts qui font une belle ville. Oh, Dent, il est bien là. We're at a
back, Batman. The press is going nuts with those two drunks on stage. Corrupt politicians. And what about the corrupt elite? The men whose fortunes are built on corpses. Men like your friend, Bruce Wayne. You're as bad as he is. Happy to look away from what you don't want to see. S'occuper de Roland là. Your friend. Roll the tape. C'est quoi ça? Subject 9. Ah. I thought your father was dead. Subject 9. Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we're friends. Our boys play together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. Give her a dose she won't come back from. Bon Bruce, va falloir qu'on se rende là. En fait. Ah, mais il y a Roland. Roland est un problème. Batman! You certainly know how to make an entrance. Parfait. Why don't you kick the crap out of him? Alors là, on va avoir un problème. Oh. J'ai un drone, il tire. Il fait pan pan pan. Ah, là. Ah. Bon, le drone, on oublie. Le drone n'est clairement pas la bonne option. Le drone n'est clairement pas la grosse option. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. Ah. Ah. Bring back my poor old mum. So this is for her. I won't let you kill anyone else! Wait your turn, Dent! Bah il est marrant. J'ai loupé le call mais il tombe quand même. T'as eu le coup de foot pour moi, chérie? Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest supporter, and he didn't even turn up. Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Let Dent go. And what if I don't? I'll crush every bone in your body. I knew you'd say something like that. Vise bien quand même, hein. C'était de l'ironie, hein, au cas où. Ah. Frérot. Oh non. Oh le choix de connard. Ah non, 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 je triche, je triche. Attendez, stop. Je dois aller Célina ou Harvey. Le truc c'est que Célina elle a des mecs avec des balles. Lui il a un truc illuminant, dans les deux cas les deux ils meurent. Donc en fait je vais sauver un d'eux qui va, l'autre va mourir en fait. S'il laisse Harvey mourir... Ok, il est mort. Donc dans tous les cas... Il y aura un nouveau maire. Ça peut être Dent si on le laisse survivre. Après là on arrête le pingouin. Alors si j'aide Célina, j'aide contre les mecs et le pingouin s'enfuit. Là si j'aide Dent, j'arrête le pingouin. Après Célina...
ça reste un chat. Je veux dire, elle peut s'en sortir, elle peut se battre en vrai. Mais en vrai, est-ce que sauver Harvey il va plus worse dans ces moments-là? Elle est blessée, mais on sait pas d'où. Elle s'est pris une balle. On sait pas où elle a pris la balle. À tout moment... Je sais pas. Là, il y a des mecs qui arrivent avec des flingues. Elle peut s'en sortir. Les flics, il y a encore des flics en vie derrière, je vous le rappelle. Alors que Oswald, c'est un peu planqué. C'est non, moi je sauverais Oswald en vrai. Enfin, je sauverais Dent. Ce serait 100% worse. Plutôt que là, notre Batman, il est pas trop dans l'amour de Catwoman. Donc, il n'y a pas ce lien qui doit justifier qu'il va pas être rationnel. Donc, franchement, moi, je vais sauver Harvey. Ça doit être vraiment le pire choix possible, je pense. Enfin, pire choix. Peut-être par rapport au... Je pense à la fin, vous voyez, quand on a les... Pour ceux qui ont vu l'épisode d'avant, à la fin, vous avez les pourcentages de ce que les gens ont choisi. Je pense que ça doit être vraiment le pire possibilité, mais... On va y arriver. On va aider Harvey. Mr. Dent. Vous voyez, elle s'en sort. Bon, elle s'est pris une balle. Elle s'est pris une balle. Et en plus, on peut l'aider après, vous voyez. Vous voyez, tout se passe bien. Elle s'en est sortie et lui aussi. Les deux sont vivants. Tout est bon. Par contre, du coup, le pingouin s'est enfui. Le pingouin s'est enfui. Je vais péter un câble. Dans mon plan, il y avait capturer le pingouin du coup, mais bon. On a qu'à sauver Catwoman, donc aucun des deux n'est mort, donc c'est plus cool en vrai. Ouais, mais Harvey est en vie. Harvey va être maire. En plus, les caméras ont filmé Harvey en train de sauver Hill. Tout est bénef. Meanwhile, the Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. Je suis désolé, je suis venu quand même. Je m'inquiétais pour toi. Lieutenant. He's lucky, you know. Could have been much worse if the Batman hadn't been there. But there still will be scars. Did you see her? No, but look for the blood. There. Ah, elle est peut-être pas encore totalement sortie d'affaire, merde. Peut-être foutu un peu dans la merde en fait. Bon, elle a peut-être fait un peu la merde, mais elle a encore envie. De toute façon, dans notre champ, c'est vrai qu'elle allait mourir, donc de base, elle s'en sort. Hein. Épisode 2, 1h20 de stream, c'est parfait. Alors, avez-vous soulagé Falcon sa douleur? On l'avez fait souffrir, vous et 29%. En vrai, ça c'était un choix cocasse. Non, je veux dire, non, mais soyons honnêtes. Ça, c'était un choix cocasse. Parce que oui, enfin, dans les deux cas, en fait, c'était la mauvaise décision. Moi, j'aurais plutôt préféré ne rien faire. Parce que si on l'aide, on est en mode, ah bah t'as raison, je suis un good boy, clac. Tu t'obéis à Falcon. Et si tu le fais souffrir, bah c'était pas le but recherché non plus. On t'avait déjà vu en train de faire des conneries tout ça, donc fallait pas, pour moi, le faire souffrir était inutile. Moi j'aurais juste laissé ne rien faire. Il souffrait déjà tranquillement tout seul, laisse-le souffrir tout seul. Là les deux choix, pour moi, ils n'étaient pas cohérents. Il aurait fallu en rajouter un troisième. Avez-vous embrassé Célina? Vous et 21%. Oui, bon là j'imagine que hein, les fanboys de The Bat and the Cat, le couple classique, moi j'ai préféré Vicky. Évidemment. Avez-vous rendu visite au maire Hill en tant que Bruce, en tant que Batman? Vous et 42,7%. Ah, on est beaucoup dans la minorité aujourd'hui, dis donc. Et à la fin, c'était la majorité, là on est dans la minorité aujourd'hui. Puisque peu de gens y ont été. Alors, les gens y ont été en tant que Batman, en tant que Bruce. Et je peux comprendre en vrai, mais Bruce est déjà suffisamment dans la merde de mon point de vue. Il a été vu en présence de Falcon, s'il est vu en présence du maire Hill, c'est terminado, c'est finito pipo.
Et là, en fait, les gens, pour moi, le fait qu'ils voient en plus que les gens voient Batman agresser le maire, alors oui, on se fait un peu réprimander par Gordon, mais le fait que les gens aient vu Batman contre le maire, bah, ça me fait dire, les gens, s'ils voient Batman attaquer quelqu'un, c'est que le mec est pas net. Donc là, le maire est pas net, vous voyez. Et là, on l'a vu. Donc là, maintenant, les gens s'en foutent que Batman ait été voir le maire. Le maire était un connard. Ils l'ont vu. Avez-vous arrêté de soutenir la campagne de Harvey? Vous et 91% des gens ont continué de soutenir la campagne de Harvey. Harvey, fallait qu'on change de maire de toute façon. C'était obligé. Et vous sauvez Selina ou Harvey. Les Bat and the Cat, évidemment. Ok, on est pas mal dans la minorité aujourd'hui quand même. Hein. On a un de la majorité, le reste c'est beaucoup dans la minorité. Et encore, c'est même pas une minorité genre... à part le Batman Bruce, mais le reste c'est une minorité vraiment minimale. Hein. On est à moins de 40% dans tout le reste. Hein. C'est pas mal, non, c'est fun, c'est fun. C'est fun. Ok. Bah écoutez, c'est la fin du stream. Ah, c'était sympa par contre à faire. Hein. Ah, c'était sympa. Ah, j'ai beaucoup aimé... Ok, c'est good, c'est good. Là, c'était fun. Bah écoutez, il a duré moins longtemps que l'autre. Du coup, la pause va être une pause 5 minutes. Faut que j'aille aux toilettes, faut que j'aille chercher des mouchoirs, faut que j'aille chercher un petit peu à boire. Donc on se retrouve dans 2-3 minutes sur Pokémon Noir et Blanc en Nuzlocke. On se retrouve tout de suite. Portez-vous bien. Et c'est à tout de suite les amis. Mangez votre pomme.